Kaumpit 15 meters kada yung balbalay da. Maybe mabuting da. Tada nga minayat na giti kakabsat nga ngem naglaw di church ni DJ kakabsat so nga mabalimot siguro maybe magwajirik nada ta slagin nakurang no maminsan kakabsat na magbibuya tay laing niya. Yeah. Hanga detay kas kadati dito makita tayo ti may saken may pamesa tayo ti agserbi ti apo ngem dito gundaw dito nga may kadua when may katlo nga domingo tatanggap medyo adu damit ten when adu gamit jayan so nga jak mo tatakagabsat baka adu damit tatajay ngem nem baglata ti apo akas dinti pa naguri kagabsat ket kumagti amin mapadayawan ka unay ama nindaklan ka man nakabalin aldaw manen o Diyos Yesu nagkakadwa dagiti anak mo tapno giaman agadal ken naramiden damanin apo ngiti daytoy nga aldaw maparagsak ken may tag-ay da ka apo akas ti mo namanen apo nga gundaway mi o Diyos nga Yesu nga gadal kadag sasaom kasi ka manen apo ti mangted sag tumunggal may sa tiwaya tapno kasta apo makapagtitipon kami o Diyos iti daytoy nga balay mo tapno si ka manen apo when may mangted kami manen o Diyos when maaramid manen apo iti biyag mi aparat pagpakidayawam ama umay kami o Diyos ken ka nga si papa kumbaba si yaman ket iroknoy mi apo ken ka iti so amin mi tapo bigbigen da kami o Diyos tao tano maminsan o Diyos at dadadagiti banag nga maramidan mi nga may hangahan nga may yan natok kadagiti pagayatam ken may sawang ti ngiwat mi o Diyos when bibig mi nga dayo kadagiti kayat mo ken mapanunot mi o Diyos nga may busor apo kadagiti bilbilin mo ket itagundaway apo kasti umuna o Diyos nga programen arami bita kanito umay kami apo nga si Roknoy asi papakumbaba nga kadagiti nyaman apo nga naglabsingan mi nga kadagiti amin apo nga nagkurangan mi ken nagbasulan mi ken ka dumawat kami o Dios si panangdalus mo panamakawan mo tapno kasta apo nawaya apo when awan nagbalin nga laped tapno ti saom nga may panayag kita man nakanito ket sumrek o Dios kadagiti puso ken panunot dagiti nga kakabsat Lord God agyaman kami ken ka akas adipen mo apo ang takder iti isang wahanan dagiti kakabsat ilingid na o Diyos ti panakabalin mo kinagtalged na apo iti panang iturong mo kanya Lord God agyaman kami ken ka Lord Holy Spirit tultuloy ka apo nga iso mga magkonektar tunggal may isa kada kami iti puso panunot pati pay apo ti espiritu tapno kasta apo da kami amin ket mapapnuan o Diyos unay kadagiti pamendisyon mo ken mapnek apo iti sagid mo ken si kaapo nagtultuloy ng ag-ari ti biyag mi. Agyaman kami ken ka. May dayaw ken may tanok ka unay o Diyos. Agyaman kami. Kararag ko apo, itinagan ni Jesus. Amen. Okay? Sino napadasan na ti naipatukliban kakabsat? Na? Mabalin, do tayo amin, napadasan tayo. Baka dahampay napadasan na naipatuklib dito eh. Sino pa hindi nakapadas kakabsat na ipatuklib? Yun natin, kung natin nga na naipaida. Naidalub. Thank you, Ninong. Naidalub. Yaman at, no maminsan no, may dalib tayo, nati kasigwan ng ibagbaga tayo. Na? Aray. Ama, di ba, di kasigwan nga ibaga tayo? Ngayon matapay, hindi mawalagi ko, hindi hanti pa'y namati. Di ba? At dadang hindi banag. Ibagati ko, pabasulin tayo pa'y naman minsan jay. Nakaidaliban tayo, di ngamin? So nga, kadatay ka kakabasat nga namati, pacheck launay. No may dalip tayo, no panunutin tayo, pamalagip. Yeah. So nga, stand up. Masapul nga si tatagder tayo, nyaman na pasama kumay, iti pa nagbiaktimay sa nga tao. Nang ronat, iti biaktimay sa nga kristyano kakabsat, si tatagder ka kanayon. Hallelujah.
Stand up and never give up. Dahil natin masapol. Hindi kami kakabsat. Masapol. Agtakder ka, Ken. Hangka nga, give up. Tultuloy ka. Itultuloy mo man kasano when de panagadalim mo akas kunada mabalin de mangriingken kan maminsan tapno kas stand up kunana ta to remain sound and intact under stress, attack or closed scrutiny. Ninyo niya. So dati ko na kadagitay niya mga pagka-stress so masapul nga si tatakder ka. Anyamang kapadasan kas kunagon masapul nga natangken ka, naturid ka, Ken, natibker ka kakabsat. Okay? Never give up. Kung it means believing in yourself. Sige, ma'am. It means willingness to accept failure so you can learn the critical. So nga, mas makasurusuro ka kadagiti, anyaman nga dumtengken kang han mo nga, mapaspakadaan. Kaya mapagadaan tayo minsan kakabsat, na minsan masarunte pa makangeg. When makakita ti pasamag ti tibiyag, nga masapul nga give up. Stand up and never give up. Sino makamo dito nga text to take kakabsat tagundaway? May isa nga pamalagap na Apostol Pablo kadagit so aming hanlay nga dagiti taga Corinto no dikit pa dagiti tao itagtama. Kuna na kakabsat agsalukag kayo agtalinid kayo asititib keriti pamati, agbiag kayo asi ingel, napiksa kayo kuma. Maaramid kuma dagiti so amin nga aramid abuyugen iti ayat. Sino napadasan ng kakabsat? Nga iti pagtaingan da hanggang medyo na kwanta yun na iti pagtaingan da ket adadagiti naawanen. Dagiti sinapadasan na kasya yun ito pag-ubrahan da kakabsat dagiti niya ada naawan kanyadan. Ha? Ati pinapadasan? So nga naridom tayo nga rodya. Nasa lukag tayo. Sige ma'am. Iti kastoy kang kasasahan iti agdama. Kaya mga ta nga iso agbalin. Nga iti pamatim na tibker. Katagay kakabsat. Ayo nga ta? Ngayon pamati yung natibker. Hindi pa nagserbim, may pamaysam. Hindi pa nagtulong mo, panagtulong mo maaramid mo pa yung ata? Hindi pa nagkararang mo, dapat tiyempom? Hello? Agdama ka sa ating kagabsat. Maraming tipe nga tao, ito pamatim natibker. Ngayon, apa nagserbi may pamaysam pa nga ta, ori pa iti panagarawin mo na yung bag, kadagiti sabsabali. Yan ang roon iti panagkararag ti kakabsat, marami ti pa nga ta. Mabalin, nagiti padating nga mamati, handa kaya. Tay tigdama, when padas tiglawlaw, isunti ng dominaren, iti kinasya sino da. Di kami niya, ngayong saludo na kadagiti dadumati kakabsat. Nga ikikandagundaway da ngagkarkararag, kada kay amin kakabsat, saludaran kayo, kasi pampamaysayo ti panamati wa si tipker nga kay kang kanayon nga iso ngagdayo connector ti apo ti aldaw para ken kuana ken inaldaw kakabsat. How can you stand up and never give up until the end? Kuna natin na saan na surat kakabsat kahit ang siyang makapagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Di ba? No hantay nga natibker aging gana iti agmudo deti nga pagkargarawan tayo nga lubong. No hantay nga iso na matalek, hantay nga naridam kakabsat mabalin, hantay nga magunudan jay, indiyaya ti Apo Diyos kada tayo. Iso nga, no kaya tayo kakabsat nga magunudan indiyaya ti Apo Diyos kada kayo, kunana ti muna matlaeng. Stay focused until the end. Masapul nga nakadirekta ka na ayon nakadirekta ti focus mo. Iti Apo. Ano ngayon maminsan ka, dadati kaya titibiyag tayo. Asidig tayo Asidig tayo kaya titibiyag tayo. Ngayon na maminsan, adadagiti maaramid nga kasla barrier. When no mangyayadayo, mangibaybayag. Medyo umaawan tayo, iti focus tayo nga, kadejik arapap tayo tibiyag. Di nga kakabsat?
So ano, da kaya tayo tibiyag nang nanguro na iti panagserbi tayo kagabsat ti Apo, masapol nga stay focus lang. Ano ko na? Look unto me. Kung na tinasanto na surat, Isaiah. And look unto me. Kung na nakakabsat, kitain dak, ket isalakan kayo. Kung na natin muna di jay, chapter 30, verse 13 kagabsat, watch ye. Watch ye. Kung na agsalukag kayo. No ante na salukag, maud-udi tayo. No ante na ridam, maud-udi tayo kakabsat. Kasla jay ayami kakabsat. Iparbangon. Iglilinumbada na ko mapan. Aglilinumbada. Tahanda kayat nga maudi di pagkalapan nga namnamahin da nga dadamaala. Da kami umut kakabsat, araramidin umut kasjay. Tano maminsan, no kasanok, ada kami jay, tutungtong kami, siguraduhin ko na kakadwa mi kakabsat, siguraduhin at dadanto mamapanin alas 12 tirabi. Naglilibas na. Nga, tapno mo na adalain, jay. Pagkalapan nga namnamahin nga do, ikan. Kunado iti kakadwa mi, kastoy, si kanto ti mapanjay. No, amomon nga igisalog tilogan da, dadag pagandar. Ingkamat sumaronon. Di kakabsat ayam mi, ang kumit nga ikwat, di pagluglugan mi kapsat. Ano, ingana to, ingana lata, hindi ta, ilikwan ditan, at sumaronon, hindi ayan da kasta. Nanay da, lolo ni, Nicole, mabalin ka matin peli paglugluganan mi. So nga, numaminsan, magda kami, tim makauna. Wino, nagredam kami, da kami makauna jay, pagkalapan. Kakabsat nga manamnamayan, ngem, into na da kami, rugyan namin, nagkalap kami kakabsat. At hanggang kami deti magpagundawayan nga nawadwad ti maala na. Iso nga ko namin numaminsan, hande tulad ta mapanan. O may maala tayo. So nga, nung naridam na, umunadalatang kung namin yung kakabsa, gidan tulat at idwa nga lugan tayo nga pa nagkalap. Kaya dito may paayon. Iti nawadwad nga maala. So nga, nung naridam tayo kakabsa, hantay nga maatiw. Di ngamin? Nung naridam tayo, hantay nga mapukawan. Di ba, nakuna natin mananakaw, umay nga dito ay mapagpakadaan. So nga naridam tayo, amumon nga, stranger nga gargaraw taon nagtipagtaingan nyo, amoy latan. Yan, ganyan siya. Naridam kayo. Di pa lang mo naman. Because you don't know when will the enemies attack. Tadite amo, noan niya, no kaanong mighty kabusor. Sino amo nakakabsat? Nga mo na iti atake ti kabusor, di pa nagbiag na. Mabalin ko na hindi ito, napintas pelaing iti, iti kwa tayo, iti espiritu tayo, dito ang mudamdaman kakabsat. So nga, agbalin tayo nga naridam, inuran oras. Or every seconds of your life. Dito ang mga rod, lukano pa nga umay, iti kabusor nga panagatake na. Kaya may sapay ko na dito ay chapter 24, ti libro ti Matthew, verse 42 kakabsat. Kuna natin kastoy, agsalukag kayo nga rod, tadi kay amun anyang aldaw, itaya ay ti Apo. Dito may sanang nang runa. Dapat sisagana tayo, agsalukag tayo, naridam tayo, ket di tayo pa'y amun, no kano nga may ti Apo. No tayo kung taway nga iso nga kunayin tayo, gararami ti nga pag-iso, ket umay ton ti Apo, anat mapasama kakabsat. Di ba? Nakakaskas ang daya mapanunot. So nga, nang runa ti panagsalukag tayo, tadi tayo pa'y amun, na niya. Ngal daw niya nga oras, imay ti Apo. Walat kuna na ditoy? Sige ma'am. Diya pa may isa. Kuna na? Pakibasa man kakabsat? Di ba? Tapno kayat mo nga maprotektaran, iti every minute, iti biyag mo, dapat nasa lukag ka every seconds. Iti pa nagbiag mo. Di ngamin? Hallelujah. Iso nga naridam tayo. Iti kabusor na wise. Ngem kada kay amin nga namati kakabsat, mas wise kay pay. Hallelujah. And then next, alalisto tayo. Stay faithful until the end. Dagit so amin nga matalek when si Titalinayad nga namatalek iti Apo pumalagpak naman.
Hallelujah. Ket kunana iti bi kakabsat, steadfast in the faith. Masapol ngay sungag talined kayo si titipker ti pamati. So dati ti kunati tayen. Nga panagtipker ti pamati tayo. Kasi tegdama nga pasadas ti teglawlaw kakabsat. Di ba? Mapadas ti pamati ti tata. When mapatpadas ti pamati ta. Nang nangrona di naglablabas nga Domingo kakabsat. Di ba napadas ti pamati tayo? Ngem we must still faithful until the end, my brethren. Hello? Anak ko na na? To the word of the Lord. Anya ka dito sa ti Apo. Yan na pagkabasaan tayo. Kadagiso aming agbasbasa ti sa ti Apo pumalagpagdaman. Hi. Pacheck pa itagun daway at dadagiti light verse tayo. Di ngamin? Nga iso nga mabalin nga bigting-tinglin tayo anyaman nga dumting nga pasama iti biyag. Iso iti ilablaban tayo. Apo kas titi kunam ti saom. Nga iso pagsangsanggirak. Tapno kas tayo nyaman nga may asulisog kanya kanak taplag. Di ngamin nga kapsat? Iso nga masapol nga namatalag tayo iti sa uti Apo. Ken, di may kadwa, masapol nga namatalag tayo iti aramid para ti Apo. Ano kada ka di aramid para ti Apo? Dagiti kas di ka di kagabsat, aramid ka di para ti Apo detoy. Masapol lang namatalag tayo. Masapol nga kan tayo iti bulodi ki pagsasaw di mesa nga tao di ammi nga importansya na. Masapol nga 100% iti kinamatalag tayo ti Apo. Ano 60%, 70% kakabsat nadalibtaw na. Mabalin agawin di ti kabusor tapno kasta agbalin nga 0% ti kinamatalag mo ti Apo. Isu nga agmasirip ti kakabsat. Kuna na mo na masapol nga agreedam tayo tapno agbalin tayo nga namatalag unay ti Apo. Ma'am, next. Your faithfulness should be accompanied by your willingness to read the word of the Lord and obedience to the word for the Lord. Mayat kayo dito kakabsat? Mayat kayo kadi? May katlo, stay, Pastor mo? Pastor mo, kasuno makapagtalineda mga hangag but-butong, kita matiglaw-law. Di ngamin? Ngem, itinasan ko na surat ko na dito may katlo kakabsat. Quit you like men, be strong. Masapul nga, natpigsa kayo. Tanong minsan nga may kaden kadating nga tao, iti pa nagbut-buteng. Haning nga may kat kada tayo ta, adda ka din dagos deta ta kasasaad wenno datin nga ugali ti mesa tao eta kakabsat. Ngem no agsanggir tayo, kadagiti life verse tayo, agsanggir tayo kakabsat. Ti kinamatalig tayo kati sasaw ti Apo, deta nga panagbut-buteng tayo mapukaw. Di po ba mga kapatid? Di ba? Di ba? Di ba nagbut-buteng tayo no pagsangsangiran tayo ti sasaw ti Apo nga da nga nakaduli ti puso ken panunot tayo ken nagsansanggir tayo kadagiti banag nga iso nga makaparagsak ti Apo, di ba? Deta pa nagbut-buteng mo mapukaw. Di ba no? Agtultulnog ka ti sasaw ti Apo, deta pa nagbut-buteng maawan. Kung nada nga rod, di natultulnog, abakan na pa, di na gaggagat. Pudno ka di kakabsat. Tanong mo minsan, di na gaggagat ko na tayo, at dadati, panag, but-buteng na dayjay. Ngayon natulnog ka, kasi lang ka dayjay mesa nga, panagpasyar nga barok, ibalasan, ore man kasano nga, karisgo, yung pagnaan na, kaya na lang makita, dapat yung panagtulnog na jayat na kakabsat. Di ngamin, nakaturturid di jay, awan ti kabuting na. So nga, ti panagbiag ti mesa nga namati kakabsat masapul nga surusuruin tayo. Tanong man pa'y hahanti maiwasan naman minsan nagkiba-kiba ti barukong tayo. Masapul nga pagsanggiran tayo. Dagiti life verse tayo nang runa. Kadagiti sasaw tapo. Kaya ipakita tayo iti panagtulnog tayo a panagaramid para iti Apo kakabsat. Sige ma'am. One of the reason why many believers stop or quitting in serving God is because of fear. May sa kadagiti rason no apay nga dagiti nagadunga namati kakabsat kat agsarding dan nga agserbi ti Apo panagbuteng. Ana panagbuteng deta?
Panagbuteng nga iso. Wenno panagbuteng nga di da kaya nga mapukaw di dati nga isuda. Kasi kay kadi kakabsat. At hindi kayo mapukaw di dati nga da kayo. Mabuteng kay nga mapukaw. Anat ko na na 1 Corinthians 50 1 Corinthians 15. Ba yun? Hello? Anak ko na? To the word of the Lord. Anya ka dito sa uti apo. Yan na pagkabasaan tayo. Kadagi so aming agbasbasa ti sa uti apo pumalagpagdaman. Hi. Pacheck pa itagong daway at dadagiti light verse tayo. Di ngamin? Nga iso nga mabalin nga bigting-tinglin tayo anyaman nga dumting nga pasama iti biyag. Iso iti ilablaban tayo. Apo kasi iti kunam ti saom. Nga iso pagsangsanggirak. Tapno kasta anyaman nga mayasulisog kanya kanak taplag. Di ngamin kakabsat? Iso nga masapol nga namatelek tayo iti sa uti apo. Ken, di may kadwa, masapol na nga namatelek tayo iti aramid para ti apo. Ano kada kadi dagiti aramid para ti apo. Dagiti kasti kadi kakabsat, aramid kadi para ti apo detoy. Masapol lang matelek tayo. Masapol nga kan tayo iti bulodik ki pagsasaw di mesa nga tao di ammi nga importansya na. Masapol nga 100% iti kinamatelek tayo ti apo. Ano 60%, 70% kakabsat nadalibtaw na. Mabalin agawin di ti kabusor tapno kasta agbalin nga 0% ti kinamatelek mo ti apo. Isu nga agmasirip ti kakabsat. Kuna na mo na masapol lang freedom tayo tapno agbalin tayo nga namatelek unay ti apo. Ma'am, next. Your faithfulness should be accompanied by your willingness to read the word of the Lord and obedience to the word for the Lord. Mayat kayo dito kakabsat? Mayat kayo kadi? May katlo, stay, Pastor mo, kasuno makapagtalineda mga hangag butbutin, kita matiglaw-law. Di ngamin? Ngayon, itinasan ko na surat ko na dito may katlo kakabsat. Quit you like men, be strong. Masapul nga, natpigsa kayo. Tanong minsan nga may kaden kadating nga tao, iti pa nagbutbuteng. Haning nga may kat kada tayo ta, adda ka din dagos deta ta kasasaad wenno datin nga ugali ti mesa tao eta kakabsat. Ngem no agsanggir tayo kada kiti life verse tayo, agsanggir tayo kakabsat. Ti kinamatelek tayo kati sasaw ti apo, deta nga panagbutbuteng tayo mapukaw. Di po ba mga kapatid? Di ba? Di ba? Di ba nagbutbuteng tayo na pagsangsangiran tayo ti sasaw ti apo nga da nga nakaduli ti puso ken panunot tayo ken nagsangsanggir tayo kada iti banag nga iso nga makaparagsak ti apo, di ba? Deta pa nagbutbuteng mo mapukaw. Di ba no? Agtultulnog ka ti sasaw ti apo deta pa nagbutbuteng maawan. Kuna da nga rod di natultulnog abaken na pa di na gaggagat. Pudno ka di kakabsat. Tanong mo minsan ginagagat ko na tayo at dadati, panag, butbuting na deja. Ngayon natulnog ka, kasi lang ka deja mesa nga, panagpasyar nga barok, ibalasan, ore man kasano nga, karisgo, yung pagnaan na, kaya na lang makita, kapag pa nagtulnog na jayat na kakabsat, di ngamin, nakaturturid di jay, awan ti kabuting na. So nga, ti pa nagbiag ti mesa nga namati kakabsat masapul nga sursuruin tayo. Tanong man pa'y hahante maiwasan naman sa nagkiba-kiba ti barukong tayo. Masapul nga pagsanggiran tayo. Dagiti life verse tayo nang runa. Kadagiti sasaw tapo. Kaya nipakita tayo iti panagtulnog tayo a panagaramid para iti apo kakabsat. Sige ma'am. One of the reason why many believers stop or quitting in serving God is because of fear. May sa kadagiti rason no apay nga dagiti nagadunga namati kakabsat ket agsardingdan nga agserbi ti apo panagbuteng. Ana panagbuteng deta? Panagbuteng nga iso. Wenno panagbuteng nga di da kaya nga mapukaw
di dating nga isuda. Kasi kay kadi kakabsat, at hindi kayo mapukaw di dating ada kayo. Mabuting kayo nga mapukaw. Anat ko na na 1 Corinthians 50, 1 Corinthians 15. Ba yun? Napukaw, kakabsat. Ano ko na jay, I am a new creation na 2 Corinthians 5, okay, 1 Corinthians 5, 2 Corinthians 5:17, kakabsat. Second Corinthians 5:17, okay, thank you Lord. 2 Corinthians, we are now a new creation. Dapat natin mabutingan nga maawan di dati nga datayon. Di nga may kakabsat? Tanawa min sa no dapela kada tayo di dati nga datayo kakabsat. Mabalin hantay nga naridam. Hello? Mabalin tayo nga namatalik iti apo. Namatalik agbasa ti sauna no mamin sa ngamin kakabsat di dati nga datayo. Medyo adasul-sulit tayo. Medyo hantay pa natulnog ya. Ngayon no, ipamaysa tayo nga kunayan nga datayo nga new creation kakabsat. Masapol nga kaya tayo no mapukawin kakabsat jay dati nga datayo. Hante kung mabuting kakabsat mapukaw tadeta dati nga kasasad tayo isundeta jay gapuna no apay nga ni Apo Jesus. Inaramid na pa nagsakripisyo na tibiyag na. Di ngamin? So nganti mabuting tanong isut pagtangtangkin tayo ngamin nga so pag kuha tayo kakabsat, may mapukaw tayo ti panagserbi tayo, ti Apo. Una na pa dito, you need conviction to present the truth. Sino datoy kakabsat? Iti naturet. Sino datoy iti mga aramid, iti conviction na nang nangruna iti panang balbalo iti Apo ken kuana. Awang mo ti may pakita when may bagati ti sa baling at tao nuhan tayo nga mapadasan ti konbiktaran na tayo ti Apo di ngamin. So nga we need the conviction to present the truth. Ante kaya nga ipakita ti pudno nang nangruna kat di sasaw ti Apo kat sa bali no awan jay panang aramid nga panang balbalo ti Apo kat panang konbiktaran na nanay kakabsat. Next ma'am. You need courage to practice the truth. Dapat masapol nga adat antoy tured tapno kasta may yaramid tay detoy kinapudno. Ano day kinapudno? Ano day kinapudno kakabsat? Nga ni Apo Jesus na tay kapo kada tayo. Ano day kinapudno kakabsat? Nga masapol nga di tay liwayan ti panagserbi ti Apo. Ano day kinapudno? Masapol nga mo tayo wenno haan tayo nga ibilang nga iti manglablaban kada tayo akas sa balita. Anat ko na natin na santo na surat, love them, pray for them, do good to them. Hello? Kinapudno ka dito gijay. No one type ay wenno di dati kasasahad tayo mabalin nga labanan tayo met mabalin busurin tayo met ngem at dati yung kinapudno ka kabsat. We must pray for them. We must love them and still do good for them, my brethren. And the next, yes, truly to be fearless is not easy. But when you are convicted by the Holy Spirit, you must present the truth. And when you are encouraged by the Word of God, must practice the truth. Masapol kakabsat. May yaramid tayo dagiti banag. Akinapudno nang nangruna nga kunain tayo tibiyag tayo. Ket datayon. May isa nga namati. And then may kapat kakabsat. Maudi. Stay pumped until the end. Dito debuted. Debuted until the end. Una na, let all your things be done in charity. Have focus with love. Have focus with love. Una na 1 Corinthians chapter 13 kakabsat. No, nyaman nga ramiden tayo, nga ang awan ti ayat, aming ket, ubaw. So nga, have focus with love
And then di may kadwa, have faith with love. Ti pamati ka kapsat, adan ka di mo ilang tayat. When di lang ayayatin nyo, te, ipikan nyo ti ayat. Masapol, kanti, masapol nga ti panagbuteng tayo, next ma'am. Ti panagbuteng tayo, dapat adaan ka na yung ayat. Sige ma'am. Also the Bible telling us to love. Ket pati pa iti Biblia kung na nakakabsat, nga ayatin tayo, iti, basahin nyo man kakabsat, ayatin nyo kadi mula tiglesia iti dito kakabsat. Okay, masapul da ita. Nga ayatin tayo tig church tayo, ti dito nga lugar. Next. Anada ka di kakabsat, dagiti commission ti apo kada tayo. Masapul ka di nga ayatin tayo. Masapul. Tada ito ti bilin ti apong aramidin tayo. Aging gana ti panungpalan tapno kasta bago nood tayo. Jay. Kaya ti awen no day jay. Inted ti apo kada tayo kakabsat. And then di maudi ko na ay ayatin nyo kadi ti apo matlaeng. When no. Ayatin nyo kadi na apo Diyos apo Jesus kakabsat. Paiso? And you must present that Lord Jesus Christ live in you. Ayatin nyo malaga din na Jesus kakabsat. Then you must stand as the ambassador of Him. Ayatin nyo kanina milang na Jesus kakabsat. Then you must practice the truth. Ayatin nyo kanina milang na Jesus kakabsat. And then you must live like Him. Ayatin nyo kanina milang na Jesus kakabsat. Then awanin ti dati nga sika. Na apostosen tagbiabiyag. Di ba? Yun ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20. And then, ma'am, next. Ada ka busoryo? Ada ka kagurgurayo? Awan? And then you must spread love. Kasamasapul, kakabsat. So nga, malpas tayo. In standing firm, our focus, our faith, and our fearlessness should be seen until the end. And do it all with love, kakabsat. Masapol nga iti focus tayo, iti pamati tayo, kanti panagbutbuteng, masapol, kakabsat. Pagtaliliiden tayo, aging gangag mudo, iti paggargarawan tayo nga lupong. Ken, hati liplipatan nga, karaman jay, ayat tayo, kakabsat. Stand up and never give up because your God never give up to give you back up. Mamati kayo dito? Masapo lang tumagder tayo, kinante give up. Ta, ti apo, ngahan pulos nga give up. Amang tited ken ka, iti back up akasapulam. Hallelujah. Okay, ma'am, nalpasan? Ayun, nalpasan kakabsat. Naimbag ti apo. Tanong maminsan, hante pa nga na matalik, ti apo na matalik lata. So, akatatay amin, itagundaway, masapul nga, medyo muna nat kunana, stay focus, di may kadwa, ha? Faithful, di may katlo, stay fearless, kanya may kapat, pan, or devoted kakabsat, masapul, maramit ti tapno, aging gati patong palan tapno kasta. Congratulations, my brethren. You are rewarded by the award that God given to you. Basta. Ayo, Pastor. Hello. Ket no nga rod kas pangarigan pastor handa nga nakapag pagtultuloy wenno hanak nga nakapagmatalek till the end. At dapat nga ta reward ko wenno danto pa nga ta gungunak wenno anyan to kasasad ko. Kas ko naman lang pagsanggiran ti kakabsat, iti sakti apo. Tanuhan tayo nga minagbalin nga matalek. Itig da mga when present times tayo kakabsat. Mabalin ti hantay kinamatalik, isot makagapuna, no apay hantay magunudan. Jay, reward. When no, hantay maala, di kung kuna, tema kung kuna nga, panakaisalakan. It means no, hantay namatalik namin kakabsat, kasala mapuka, when no,
kung kunente mga dati pan nakaisalakan ka tayo no hantay matalik. Hantay nga ligtas ko natin sa santo na surat eh. Hantay nga nagbalin nga na matalik. Kaya reward kakabsat, mapukaw pay. Reward. Anang nanguro na itet ti apo kadatay. Amin. Uno, kadagi so amin nga na matalik. Ada ka dito kakabsat, iti na matalik. Ngayon damdam ket hanga na matalikan. Ada ka dito iti amaken ina nga maminsan nga ti anak dagat makita dati kinamatalik na and then maragragsakan dalaunay. Ket into no handa makita ti kinamatalik na gusto dito nga anak maragsakan kay kadipay kakabsat. Di ba hanukan? Di ba? Kasla mapuko pa iti rik natin maminsan mangitet kadakwada iti reward da. Di ngamin nanay ken tatay. Kati panamati tayo may kakabsat. Akas pagsanggirak di sa ko na ti apo nga ang siyang makapagtitis hanggang sa hindi na po tayo no hantay nagkamatalikan kakabsat. Hindi po tayo nakapagtiis. Hindi na po tayo yung dating tayo. Kaya po nawawala po minsan yung reward natin. Yung pastor. Kaya nga po sinabi doon until the end. Kada kay kakabsat, ada pa'y question nyo? Ang mabalin nyo idamag, nga mabalin tayo ngayon sa pag-inadalan. Tano, nawanin kakabsat, itiyawat kong kini pastor, na nyaman kahit na may sarano kakabsat, may nayon pa'y. Awanin kakabsat? Itigbalin nga sa ludsudyo? Nilokano kong tapno, awan ka balik ka sa lutsudyon kakabsat. Okay, iyawat kong kin pastoren. Nawanin ka. God bless us all.